नमस्कार दर्शक बंधु, जय माता दी। गायत्री ज्ञान मंदिर को आपण को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु, आम दैनंदिन जीवन में अनेक सारा घटना दुर्घटना घटी थाए। किछि घटना मन रे खुशी दे थाए तो आउ किछि जीवन में बहुत दुख दे थाए। आउ किछि जीवन मोड़ को एमिति बदलाई दे थाए। आउ एही सब घटना गुड़िक ग्रह नक्षत्र प्रभाव ही घटी थाए। ग्रह नक्षत्र चलन द्वारा आम जीवन में केवे सुख आसी थाए तो केवे दुख। जेमिति चाकरी, वाणिज्य, व्यवसाय, विवाह, स्वास्थ्य संबंधित घटना गुड़िक सब ग्रह नक्षत्र चलन द्वारा संभव होता है। ताहले दर्शक बंधु, चंद्रंक गोचर गणना को नहीं आधारित मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत द्वादश राशिर राशिफल जानिबा आगु चलतु प्रथमे जानिनेबा आजिर तिथि राशि नक्षत्र विषय रे। दर्शक बंधु, आज हूँ 7 जानुआरी 2025 मंगलवार, पौष मास शुक्ल पक्ष अष्टमी, संध्या 4:26 गते नवमी। आज हूँ रेवती नक्षत्र, रात्र 5:49 गते अश्विनी नक्षत्र। आज हूँ मीन चंद्र, संध्या 5:49 गते मेष चंद्र। आजिर पर्वोत्सव सांबत्सरिक श्राद्ध, अष्टमीर एकोदिष्ट और पार्वण। आजिर शुभ बेला प्रातः 6:22 ठारू प्रातः 7:06 पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 6:22, सूर्यास्त संध्या 5:21। आजिर राशि मास धनु 24 दिन। आजिर घात बार मकर राशि। आजिर घात चंद्र मेष राशि। आज लाउ और आमिष खाइबा निषेध अटे। दर्शक बंधु, एबे आमे जानिले आजिर तिथि राशि नक्षत्र विषय रे। ताहले चलंतु एबे आमे जानिनेबा आजिर द्वादश राशिर राशिफल विषय रे। ता आगुरु आपण मन जदि आम चैनल को नुआ करी आछंती किंबा ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती, ताहले दया करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु। आउ तळे थिबा बेल आइकन टी को दबाई दियंतु, जहा फल रे प्रत्येक दिनर दैनिक राशिफल, प्रत्येक मासर राशिफल, वास्तुशास्त्र, ग्रह नक्षत्र गणना, स्वास्थ्य संबंधित कौन नुआ नुआ वीडियो अपलोड होगा मात्रे आपण पाखरे जाई प्रथमे नोटिफिकेशन पहुँची जीव। आउ आपण आमर वीडियो टी सर्वप्रथमे देखिपारे। ताहले चलंतु आजिर वीडियो टी आरंभ करिबा। आउ वीडियो टी आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु। आजिर प्रथम राशि मेष राशि। मेष, आज आपणकर उन्नति पथरे लगी रही कौन बाधा गुड़िक दूर हो। आपणकर जरूरी कार्य आज किछि पूरण हेब। आज कौन से मित्रंक ठारू आपण को किछि भल खबर शुणा पाइबे। आजिर व्यवसाय एवं चाकरी संबंधित काम गुड़िक आपणकर पूरा हो। धन प्राप्तिर प्रबल जग रही। आपणक परिवार आज कौन बड़क ठारू आपण आज प्रशंसा पाइबे। प्रेमिका मानंको विवाह पय आज आपण निजर राजी कराई नेबे। आज प्रतिटी क्षेत्र में भाग्य आपण को साथ देव। जहाँ भी काम करिवे निश्चिंत आज आपण सफलता पाइजिबे। आज ऑफिस रे काहारी प्रति आपण आकर्षित अनुभव करिवे। विदेश जीवा लोक आज किछि शुभ खबर शुणा पाइबे। छात्र छात्री माने परीक्षा आज टिके भल करिवे। आसंतु जानिबा आजिर वृष राशि विषय रे। वृष, आजिर कला साहित्य क्षेत्र में आपण आज आग को बढ़िबे। मौज मजलिस पई आज आपण को किछि अवसर मिलिबो। आमदानी किछि नुआ स्रोत
ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମିଳିପାରେ। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଜି ମଜବୁତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅଶାନ୍ତି ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ। ଆଜି କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହାୟତା ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିବାରେ ଆପଣ ଆଜି ସଫଳ ହେବେ। ଚାକିରିଆମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ରହିବ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଅଫିସ ଯିବା ବାଟରେ କୌଣସି ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଲାଗି ଆଜି କିଛି ଖାସ୍ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ, ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାରବାର ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ରହିଛି। ଲାଗି ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ଆଜି ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ମହିଳାମାନେ ଆଜି କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଜିନିଷ କିଣିବାରେ ଆଜି ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ମିଳିବ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବ। ନିଜର କାମ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି କୌଣସି ବିବାଦ କିମ୍ବା ମକଦ୍ଦମାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଜଟିଳତା ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଲାଗି କିଛି ଠୋସ୍ ଯୋଜନା କରିବେ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ରିୟତା ଆଜି ବଢ଼ିପାରେ। ଅଫିସ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବାର କିଛି ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। କର୍କଟ, ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ମିତ୍ରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଦମନ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜକୁ ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଭଲ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଏବଂ ସୁଖଦ ହୋଇ ରହିବ। ରାଜନୀତିରେ ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ସୀମା ବଢ଼ାଇବେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି କିଛି ଭଲ ଖବର ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ହେତୁ ସବୁ କାମରେ ଆପଣ ଆଜି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ରାଜନୀତିରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି କୌଣସି ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ମାତା ପିତା ସନ୍ତାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଆଜି ଟିକେ ସଜାଗ ହୋଇ ରହିବେ। ନବବିବାହିତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ମଧୁରତା ଆସିଯିବ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀ ଉଭୟଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣ ଆଜି ପାଇଯିବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଉନ୍ନତିର ଯୋଗ ପ୍ରବଳ ରହିଛି। ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଭଲରେ କଟିଯିବ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ଉର୍ଜାକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଲାଗି ରହିଥିବା କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଚାକିରି ବୃତ୍ତିରେ ଆଶାଜନକ ଫଳ ପାଇବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଲେଖାପଢ଼ାରେ କିଛି ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିନା ବାଧାବିଘ୍ନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଭାବିଥିବା କୌଣସି କାମଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଅତି ସହଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଜୀବିକାରେ ଉନ୍ନତିର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଆଜି ଦେଖାଦେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଆଜି ସରକାରୀ ଚାକିରିଆମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଆଳାପରେ ଆଜି ଆପଣ ସତେଜତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ନିଜର ମିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାରରେ ସବୁ କାମ କରିନେବେ। ଘରକୁ ବନ୍ଧୁ ଆସିବା ଯିବା ଲାଗି ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଅନ୍ୟମାନେ ତା'ର ଫାଇଦା ନେଇପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ତୁଳା, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ଆପଣ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ବୁଝିନେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ
संपूर्ण हो महिला मानक जिनिस किणवारे आज किसी फायदा मिल चाकरिया मानक सहकर्मी साहाय्य सहयोग मिल परिश्रमी लोक निज परिश्रमर मीठा फल आज मिल ऑफिस रे लगी रही अव्यवस्थार समाधान हो डाक्तर माने आज जटिल अस्त्रोपचार सहजरे करें। आज पर्व दिन अपेक्षा आपणक दिनटी बहुत भल रहिबो। जीविका काम रे कौन दूर यात्रा को आपण जाईपारती। आमदानी पई किसी सुजोग आज आपण को मिल जिवो। बंधु एवं भाईंकर साहाय्य सहयोग पाइबे। आईन कानून मामला रे आराम मिलिबो। आसंतु जानिबा आजिर राशिफल बिछा राशि विषय रे। बिछा आज आपण लक्ष्य प्राप्ति दिगरे गंभीरतार सहित प्रयास करंतु। सफल आज आपण निश्चय हेबे। परिवार लोकंक सहित आजिर दिनटी को आपण आज उपभोग करिवे। व्यवसाय रे बकाया अर्थ गुड़िक आज आपण को मिल जिवो। आज दिनटी आपणक पई अत्यंत अनुकूल होई रहिबो। निजर कारोबार को नहीं आज आपणक मन रे नुआ नुआ किछि विचार आसीबो। आज कौन से बंधुंक माध्यम रे आपणकर किछि आशा गुड़िक पूर्ण हेबो। लेखक एवं कलाकार मानकु आज कौन से क्षेत्र पुरस्कार मिल पारे। आपणक भीतर आज आत्मविश्वास अतुट होई रहिबो। आपणकर सकारात्मक मंतव्य अन्य को प्रभावित करिवो। चाकरी आज किछि उन्नति होई पारे। संतानक पक्षरु आज सुखद समाचार आपणको मिल जाई पारे। आसंतु जानिबा आजिर राशिफल धनु राशि विषय रे। धनु आज संतानक सहित आपण निजर किछि समय कटांतु। आपणको बहुत खुशी मिलिबो। मन रे किछि नुआ कार्य करिवार इच्छा आज आपणकर उज्जीवित हेबो। आपणक काम गुड़िक आज अति आराम रे संपूर्ण हो जिवो। आज आपणकर सकारात्मक ऊर्जा आपण आज अनुभव करिवे। आज चाकरी किछि बड़ सफलता मिलिबार आपणक पई किछि जोग रहिछि। व्यवसायी मानक अचानक आज प्रचुर धन लाभ हेबो। वैवाहिक जीवन रे आपणकर मधुरता आसी जिवो। आज दिनटी आपणक लागि सब दृष्टि भल रहिछि। आपणक काम को आज कर्तृपक्ष प्रशंसा करिवे। धन प्राप्तिर प्रबल जोग रहिछि। कारोबारींक पई आज दिनटी बहुत भल रहिबो। वैवाहिक जीवन अति आनंदमय होई रहिबो। आसंतु जानिबा आजिर राशिफल मकर राशि विषय रे। मकर आज आपणक प्रतिभारु अन्य मानक अत्यंत प्रेरणा मिलिबो। आज आपणकर कौनसी बड़ काम गुड़िक संपूर्ण हो जिवो। आज कौनसी शेयर किणिबे किंबा नुआ कारोबार रे अर्थ निवेश करिवे। आज परिवार जनंकर साहाय्य सहयोग आपणको मिल जिवो। पारिवारिक जीवन रे सुख शांति वृद्धि हेबो। पैसा अर्जिबार विचार देबा लोक आज आपणको बहुत मिल जिवे। आपण किछि नुआ योजना आज प्रस्तुत करि। प्रेम संबंध रे आज आपणकर प्रगाढ़ता आसी जिवो। आपणकर योजना संबंध रे परिवार सहित चर्चा करंतु। आज आपणको फायदा मिलिबो। प्रत्येक कार्य रे सफल हेबे। आर्थिक स्थिति मजबूत हेबो। पारिवारिक जीवन में सुख सुविधा वृद्धि हेबो। जीवन साथी ठारू आज आपणको किछि उपहार मिलिबो। छात्र छात्री माने लेखापढ़ा प्रति आग्रह बढ़िबो। आसंतु जानिबा आजिर राशिफल कुंभ राशि विषय रे। कुंभ आजिर व्यवसाय लागि आपण किछि नुआ सुजोग पाइबे। जहा द्वारा आपणकर आर्थिक स्थिति रे आज किछि उन्नति हेबो। सांग साथी सहित हस खुशी समय गुड़िक कटाई नेबे। व्यवसाय को नहीं आज कौन सी दूर स्थान को दूर यात्रा जाईपारती। आज आपणकर कौतिकिया स्वभाव समस्त को भल लगे। आज कौन सी बड़ फैसला आपण तरबरिया भावे नियंतु नहीं। निजर आय तुलन रे आज आपणकर खर्च टिके अधिक हेबो। पति पत्नी मध्य आज आपणकर प्रेम भाव वृद्धि हेबो। आपणकर हास्य रसिक मनोभाव आज खेली रहिबो। जीवन साथी साहाय्य सहयोग पाइबे। वैदेशिक व्यापार संबंधित आज किछि भल खबर आपण शुणा पाइबे। छात्र छात्री माने निजर परियोजना अधिक परिश्रम करिवे। आसंतु जानिबा आजिर राशिफल मीन राशि विषय रे। मीन आज ऑफिस रे निजर भाषा शैली प्रति आपण टिके ध्यान दियंतु। आज आपणकर आत्मविश्वास वृद्धि हेबो।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାର ନୂଆ ସାଧନ ଆଜି ମିଳିଯିବ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି କିଛି ଭଲ ଫଳାଫଳ ନେଇ ଆସିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆଜି ନୂଆ କାମ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଗାଡ଼ି କିଣିବା ଲାଗି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଟିକେ ନେତାଙ୍କ ଭଳି ହୋଇ ରହିବ। କଷ୍ଟରେ ଥିବା କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଚାକିରିଆମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ଦୈନିକ ଭାଗ୍ୟଫଳ ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।